नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 1 तारिख 2025 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। माँ भगवती नाट्य संसद कोणार्क पुरी रे आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। रतेई बालियापाल बालेश्वर आजिर नाटक जेम्स बॉन्ड। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। खपराखल बलांगीर रे आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बालियापाल बालेश्वर आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। चिचिंडा बरगढ़ रे आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार षष्ठ रजनी। खातीगुड़ा इंद्रावती नवरंगपुर आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। उलुंडा धनुजात्रा पड़िया सोनपुर आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। तालुआ बालिकुदा जाजपुर आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। सुंदरकुली बस्ता बालेश्वर आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। छोटा बाबा नाट्य संसद कोणार्क हेलीपैड पड़िया पुरी आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। शरणकूल यात्रा पड़िया नयागढ़ आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। राया रामचंद्रपुर जलेश्वर बालेश्वर आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। हदमौद अमरदा रोड बालेश्वर आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कदला गंजाम रे आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी। असुरबंध भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। पीर बजार जगतपुर कटक रे आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। लोकेश्वर मेलन पड़िया खोर्धारे आजिर नाटक एक केमितिका संपर्क। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार षष्ठ रजनी। बी सिंहपुर कोरापुट आजिर नाटक धर्मर हेबो जय। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कल्याण सिंहपुर रायगड़ा आजिर नाटक लागुछु काहींकि एते निजर। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। अर्जुनदा सरईपाली छत्तीसगढ़ आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी। सरकंडा बरगढ़
ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ନା ଲୁହ କାନ୍ଦୁଛି। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରଞ୍ଜଆଡ଼ିଆ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲୋଇଙ୍ଗ ରାୟଗଡ଼ା ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚାରି ଛକ ତିତିପ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଇଚିଣ୍ଡା ଶୁଆକାଠି କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ 9 ଦିନ ପାଇଁ ନବକଳେବର। ଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଛାକୁଣ୍ଡି ବାଲିସାହି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଡୁବୁଳିଆ ଦରଡ଼ା ଗାନ୍ଧୀଛକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଛିନପାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ତୋ ବିନା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବେତଣ୍ଡା ଜଗେଶ୍ୱରପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବନ୍ଧପଡ଼ା ଦେଓଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦିୱାନପାଲି ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଟିମନପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଝୁଙ୍କାପୁଷି ତେଲକଇ ଗୁଡ଼ିଆଡିହ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୁରୁଣା ବସନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହାଦେବ ବସ୍ତ କାକଟପୁର ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।